haga fayyitu silaa maal godha reessa qaqqaba aanan istaati waa hunda waan si obaasa jedhani si obaasa si nyaachisa itti dhugi taafteef mee isinoo maal jettan yoo yaa kabajamtoota daawwattoonni keenya akkam jirtan jiru jirtu bakkum jirtan nagaaf kabajaan keenya simbiraa jiraatu sin jechaan sheemaan akkuma agargaa jirtan har'a waan addaa wayii qabadhee isiniif dhufee jira akkuma beekamu Saidoo fi Roozan jaalala addaa keessa jiru akkasitti Roozan illeen sababa Saidootiif waan hin taane keessa taateetti nuti illee mutu kufaa cabaan bakka meeqa kaaneetti hospitaala isiin ciisetti dhaqne yoo nuti bira geetnu isiin bakka nama hirriba keessa jiru quba hin qabdu kana waan ta'eef kan kana godhee nu yoo jettani background dubbii kana beezadha. Beezaan waan hin taane raawwatte jechuudha. Waan hin taane raawwatte dhaqxee Saidoon bakka inni dhibee biraa yaalamuudhaaf dhaqetti Saidoon xumurri isaadha jetteetiin Roozaa bira dhaqxee Saidoo yeroo dheeraa beezaa waan itti dhiyaattuu fi doktorri waan beezaa beekuu fi inni kophaa mana yaalaa dhaqnaaniin itti bilbileetti koottu namni akkana Saidoon kun mana yaalaa jira ati dafii dhaqqabii waan si beeku sitti bilbile jedhee yoo itti bilbilu beezaan kaameraa qopheeffattee waan reedii taatee dhaqxee viidiyoo isarraa waraabdeet inni mootu yoo isin taatu laaluudhaaf yoo kiyya aga dhibeen gootarra lallee akka waan isin dalagdu laaluudhaaf wajjin dubbanna fakkaate beezaan immoo jidduu kana fuuteetiin Roozaa fi Saidoo wal lolchiisuudhaaf Saidoon kun har'a bakka akkana mana yaalaa dhaqeetiin kun bakka har'a jetteen Roozaa illee dhaqxee sama akkam taatee viidiyoo agarraa dhaqxee way Saidootti hunda wallee jaalatti nama jaalanne godhatte. Ani Saidoo akka fi waan maal jettiin jaalattama jennaan yaa hin jaaladhallee itti heerumuun barbaadu jetti. Yaa waan dubartii kun yoo nama jaalatanillee ifa baaniitiin hin jaalala. Akkana naa godhi akkana sii ta'a akkana hin jiran waan ta'eef garama isaaniitti taasisanii fixan waan ta'eef dhiirri afaan baaseetiin takka jiballeetta dhugallee afaan baasee ofirraa darba waan ta'eef dubartiin immoo tan dhugas tan sobas garama keetti gad awwaalu jechuudha. Haraa dubartiin ijaa fi fuulan haasa'a waan ta'eef dhiirri arrabaan haasa'a dubartii akkuma ilaaltee irraa beekte malee afaanin haasanii kan irraa beektu miti. Kana waan ta'eef garuu Roozan dheengadda baay'ee miidhamte. Beezaan baay'ee waan hin taane Roozaa irratti raawwatte. Kabajamtoota daawwattoonni keenya mee viidiyoo Beezaan Roozaa bira dhaqxeetiin Roozan kiniini san liqiftu goosifte. Kan waliin daawwannu ta'a. Yoo Roozaa waan takka taate sababa keetii beekan. Poolisa xaraabes Laki ቆይ ሰይድ ተው በቃ ትደውል ተው ልንገርሽ ምን ብለሻል? እኔ መጥፎ ነገር ያልኳት ነገር የለም። አንተን እዛ ሆስፒታል እዛ ሆነ ካየው ጊዜ ሮጬ ወደ እሷ ጋር ነው የሄድኩት። ከዛ ደወልኩላት ጠራዋት። ስትመጣ ያልኳት በቃ ላንቺ ብሎ ሰይድ በረኪና ጠጥቶ ሆስፒታል ነው ያለች። እኔ ቪዲዮ ቅድም ቀርጫለሁ አሁንም እየቀረጽኩ ነው። የመጀመሪያውንም የሁለተኛውንም ታያለክ። እኔ ያልኳት ሌላ ነገር የለም እኮ በቃ እሷ እኔ ምን ላድርግ ታዲያ? አንተው ራስህ ነህ ባፍክ ለሮዛ ስል በረኪና አይደለም መርዝ አይደለም ቦምብ ጠጣላታለሁ ያልከኝ። ይሄን ነው ወስጄ ነገርኳት። ሌላ ምን አልኳት ታዲያ? እኔ ገርልኝ አብሽ በቃ Saidoo በቃ Saidoo አንተ ገራጀ ማለት በቃ ሲሉ ኩበራት ወንተ ከናኔ እንቶሎ በቃ Saidoo እኔ እውነት ተመልካቾች እኔ እንደዚህ ትሆናለች ብዬ በጭራሽ አስቤ አይደለም። ጭራሽ በቃ እንደዚህ ትሆናለች በጭራሽ እኔ በቃ ሰይድ እንደዛ ሲሆን አየሁት ነገርኳት። እኔ ነገርኳት ለሮዛ የነገርኳት እኔ ከሮዛ ሌላ ችግርም የለብኝም ሊኖርብኝም አይችልም የነገርኳት በቃ ለሷ ሲል እንደዚህ እንደሆነ ለሷ ሲል መድኃኒት እንደጠጣ አዝናለት እንድትወደው ብዬ ነው በቃ ወደሱ እንድትመለስ በቃ እሺ እንድትለው ብዬ ነው እሱ ሲጎዳ ማየት ስለማልችል ማለት ግድ እኮ የምትወድ ሰው የእናንተ ካልሆነ በቃ የራሱ ህይወት እንኳን ሊኖር ደነኛና ጤነኛ ሆኖ ቢኖር ነው የሚያስፈልገው። ጂዮ ማልጎት ነጋዳ ነጋማል ነጋፋትም ጂዮ ማልጎት ከንባት ኦይ ቤዛ ብረ ደመ አና ማለን ጎዳሽ ነጋ ቀብዲ ማሊንታ ጂዮ ማልጎት ቤዛ ብረ ደጋ ቤዘና ቢልቢሌቴ መናባቲ ማልጎት ጂዮ አኖ ሰበብሽ አንሞን ገሌ በረኪናው ሆስፒታል አዝራኤያን Saidoo ሞ በረኪና ዱጌ
isiyyuu barate qorase kiniini mana keessa jiru guutuu isaa kiniini kan fayyadamu illee kan qoricha fayyadamaa jiraami kan fayyadamu waan mana keessa jiru guutuu dhuydee bar isiyyuu rabbi baase. Anan iskoolii kana keessa na baase waaqayyo. Maaluma goona garuu. Akkam. Maal Sayyidoo. maal taate? Roza maal taate? Mun ሆነ ነው ሮዛ? Ati sinaan nama qabda? ምን ሆነች? ለምን አልነገርሽኝ? ማን Nagaa keeda? አታስ ጅርታ ማለት ሲቆት ሮዛ ማል ታቴ? Sayyidoo. Amantaan. እዚህ ነሽ? አንቺ እዚህ ነሽ? ለምን አልነገርሽኝ? ቅድም እኔ ጋር ነበርሽ? ዳንክ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አዎ እኔ ጋር ነበርሽ ወይ ቅድም? እንገርክ ሮዛ ተታማለሽ አትኝ አልነገርኝ? ሳላነች የደወለችልኝ አላነት ምን ላይ ነው ካዲያ ማን አለች? ምን ሮዛ ዶ ደህና ነች። ማን ታቴ? ሮዛ ማል ታቴ? ሆኖ መለከት በይስ ፈየዱ ፈያ ሮዛ ዋንዱ እኮ ወንጌል ሲሰጥ ሮዛ ሳዳ Maanoo sabde? ati ማለት ብሉልን ምን ሆነ የተኛችው? ለሚያማት በሽታ መድኃኒት ሐኪም ሲያዝላት ኦቨርዶዝ ዋጠች። ዶዝ ያርግሻው ኦቨርዶዝ ትላለች። አንቺ ማን ጠይቀሽ? ሳዳ ብሎ ነች ማለት Siima. ምንም Maal taate? ሰጥ እኮ ነገር ነው Akkam jedhu kuma maal taate? አናስ ብረጋ ያተነት ቢልቴ ማልታ ነጋፍት ማን ነው? አንቺ ሰይድ ሊሞት ነበር ያወራሽላት? በቃ ቸኩዬ ደንግጬ ቶሎ አይደለም ቶሎ ደንግጬ ሰይድ ዛሬ ሞታል ብለሽ ያወራሽላት እሱ? ቶሎ ደንግጬ እሷ ድና ቶሎ ወደ አንተ እንድትመጣ ብዬ እኔ ምን ሆኜ የመድኃኒት ተጠነሽ ነኝ ለሷ ነግረሻት ነው እንደዚህ ብለሽ? አይ አይደለም እሷ የጠጣችው አንተ እንደምት ለምን አሻላልኩትም ማፈንዲ ደየት ትዱብዴ ማሉ ይደሲን ሰበበን እንትን ጎዳቲን Beezaa bira dhaqaa isin aadaa wal heettee baate. ነገ ወንዴ ቤት ለኪ Nagaan hin ሃይ እንዴ Kiniini waan mana keessa jiru maraa dhuydee moomochi afaanii funyaanii yaa Sayyidoo. ክኒኒ መረዱ ይደ Kiniini waan mana keessa jiru tokko jala hin bisne. አንቺ ምን ብለሻል ነው የሁላ ክኒኒ የጠጣችሁ? ምን ለመሆን ነው ይሄንን ሁላ ክኒኒ የጠጣችሁ? ከቤዛ ጋር ሰማሽ? መጀመሪያ ቤዛ ነች ከቤት ጠራቻት አለች። በቃ እኔ ቤዛ አውራት ነች ጠራቻት አለች። አንቺ ጠራሻት። ምን ብትያት ነው ልጅቷን? እንዴ ከኔ ጋር ከወጣች በኋላ የተገናኙት አይደለ? ምን ብትያት ነው ልጅቷን? ያን ሁላ ክኒኒ እኔ ወደ ችግራት በመሀል ሌላ ሰው አውርታ ሊሆን ይችላል። ሌላ ሰው አግኝታ ሊሆን ይችላል። ለማጥፋት የሞከረችው ሙከራ ምን ብለሻት? እኔ ምን እላታለሁ እና እንዴ በመሀል ሌላ ሰው አግኝታ ቢሆንስ ከኔ ጋር ብቻ እንደምትጋወው ነው። ለምን ሌላ ሰው ማለት የተዋጀትነት ቤዛ ምን ብለሻት ነው? እኔ በደዋን ስትንካቲካ ምን ቤዛ ምን ብለሻት ነው? እኔ ሽንት ቤት ሆኜ መሳሰርቼ ጠብቂያት ሽንት ቤት ሆኜ ተቆጣ ነበር የመጣችው። ቤት ስገባ አይቻታለሁ አለች። ወደ ሽንት ቤት እኔ ስገባ ቤት ውስጥ ያሉትን መድኃኒቶች በሙሉ ሰብስባ እንዳለ ዋጠች። ራሷ ልታጠፋ ያለው መድኃኒት ውጣ አረፋ ባረፋውን ደፍቃን ያገኘ ካዲያ እኔ ራስሽን አጥፊ ኪንን ዋጭ ብዬ ነግራታለሁ እኮ። ምን ብታወሪላት ነው? ምን ብለሻት ነው? አንቺ ምን ብለሽ ነው እንዴ? እሷ ጻዴ ነች እንዴ? ነው ያልኳትን ወስዳ መድኃኒት የምትጠጣና ኪንን የምትውጥ እኮ። እሷ ምን ብትያት ነው? ምን ብለሻት ነው ያልኳትን? እሷ ትንገራቸው ካዲያ እኔን አታምነኝማ በነገርክ ገመኑ ማን ሞትዩ አኩማ ቪዲዮ ሰንዳ ወተንቲ ሜ ሞቱ ንትልካ ያው ማና ያላ ሰንዳይ ነች ዴቪኔ ሮዛ ብር ቢተ ሰይዶን ለተና ቁማር ጊታ ሰኒ ሮዛ ቢተኑ ቢተ ብር አይኑ ሰይዶን ቡልኮሲ ዶን ፊትኑ ቢን ዮ አን ኩኖ ሰዓተና ብልብተ ሮዛን አከናት ምን ያላ ጅርቲ ሜት አስመጪስ በቃ ሲብራ ደቀ ደባ ጀሩ አከም ስራ ፈጀደ ፊጋ ዋን ወጅን ቡልኮሲ አርከራ ጠብ ኦሬ ቶዲ ደዳጁ ሴራን ዶክተሩ ራምባስ ነ ፍራ ካም ቡቅሴ መርፌ ፍምራት ዲሰት ነወጅን ፊጋ ባይ ወጅተኑ ትብራ አይኑ ሲኒ ሞቱ ያከ ጅርቱ ሲቲ ጋሩ ዋቅኒ ወልቸራ ረቢ ገለና ገው ከናፉዩ ከበጀምቶ ተብዳወቶኒ ከና ሜ ቪዲዮ ሰን አኩሞሊንዳ ዋን ሞቱ አመልስ ኑትሌ mana yaala irraa eegashiin galtee kunoo haala kanaan biratti argamnee jirra. Haalli nuti biratti argamneen illee roozaan amma kunoo haala gaarii irra jirti, akka gaarii irra turte, waan bareedaa irra turte, amma noormaal maasute jechuudha. Nuti dura baay'ee muddamnee iyyuu akkuma agartan mee viidiyoo isii guutumaan guututti ilaalaa isiniin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoonni keenya aga viidiyoo dhumaa wajji daawwadhaa isiniin jedha viidiyoo kana mee. Mana Sa'iidootti itti dhaynee achitti anaa fi Sa'aadalli taaneetiniin manuma Sa'iidoo galtee isillee mana Sa'iidootti bira dhayneet indoo ani fa'aa itti ashoofaa ture iyyuu asumatti haftaa asumatti bakka nikaa wal hidhattanii wajji haftanii jedhanii waan tokko hojjaase meeqa viidiyoo isin immoo guutumaan guututti waan isin yoo sanne beezan irratti raawwattee kan isin tokko nu himte viidiyoo kana irratti dhageeffadhaa isin jedha daawwattoonni osheeman warri Sa'iidoo jala dhaytanii argin viidiyoo sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi wajjin haa jiraatu jecha mee salaamata gaafadhaa. Oshee naa gaafadhu. Walumatti gaafadha sindu sadii Sayyiduu gaafadhaa akshe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii alhamdulillah kunoo deebinee dhufnee jirra. Roozallee nagaan hakiim irraa baatee dhuftee jirti. Mana hakimiiti baane beeza ofirraa ariine isii mana galchine maal irra geettanii gaafachuun keessa waan ooleef jechuudha. Mana galchine mana dhufne jirra. Nagaan hakiim irraa deebinee gara mana dhufne jirra.
alhamdulillah isinillee waan nu yaaddanii waan cinqamtaniif jecha maal rageettichuun keessa waan oolleef kuno manatti gallechuudha. Mee roozalleen maal akka taatee maaliif akka dhuydellee namoottan hin galiniif jira jechuudha. Ni gaafannaa jechuudha. Roozallee waan taatee Roza baga nagaan galtee gara nagaan ammas manumkii galchee fidee manumkii jirra. Duraan manni guutuudha majlisii maa jira maduwaadha firaash magaaf dura argitan xiqqeetti sanii fi kakutaa hirriba guddichi ni jira nu gayaa sunis. Rakko. Maal jettu? Ani rifadhe baay'ee rifadhe. Yeroo beezaan akkasiraan jettu hedduu takkaan rifadhe baqa kana jedhee himuu yoo hin danda'u beeta. Maal dhuyidamee amma fakkeenyaaf? Kenniinni mana jiru waliin guuree warra ollaa hundarraa guuree. Maaliif? Maaliif dhuyide? Matana dhukkuba jedhanii wayitti dhugullee wanni jedhee kenniinni bakkuma takka waliin qabeetumaan dhuge. Saadaan immoo nan argite yeroo sana wanni jirti. Fiinaa jirti. Siigalee baqa hedduu takkaan rifadhe. Du'uu deema amma du'uu deema seetannaan jettee bara. Beezaan barakinaa miti boombiilee hunda dhugee jiran jetti. Sitti beezaa jechuudha. Viidiyoo yeroo isinitti mul'iftu baay'ee takkaan rifadhe bakka hin jiruuf nuuf hin beeku waa jechuun hanga manaa fi madaqee malee of beeke malee hin beeku. Jechuun ati akkamitti dhuguu dandeette? Maaliif dhuyde? Sababii dhuyde maali? Sabni ani dhugeef ati anaaf jecha akkas taatee miree. Akkam ta'an? Nu barakinaa dhuydeemi. Ayillee sanii jechaan nu qoricha guuree dhuge kaara. An barakinaa yoo dhuge silaa wali. Maal dhuyde duba? Viidiyoo argee bara. Viidiyoo amma fakkeenyaaf zabana kanatti artificial intelligence jira AI jira jechuudha. Zabana kan artificial footoo keenya qofa fudhatanii kamanaan waan dhugiin kamanaan waan ta'in ka fooqi irra leessi kuffisan barbaada makiinaa jala leessi kaa'an namni akka fedhe si godha editing jechuudha. Kana osoo addan baafatiin ati callistee Saayidii yoo beezaan callistee tumaan Saayidii barakinaa dhugee siin jette viidiyoo si mul'iste sanuu anaa dhuguun agarreeti callistee madhuidaati. Inni rifadhe kabakka. Ati naaf jecha akkasitti barakinaa dhugdeen akkamittiin jiraadda duba. Galtee dhuguu yaa'e. Hedduu naa'u yajeeti silaalu. Badii guddaa balleessite amma beezan namni fedhu beezallee waan jaallatuuf waa'ee du'etti si kijibuu dandeetti. Namoottan hedduu waan barbaade nama kijibuu danda'anaaf nama soollochiisuuf si galee nama saarsuuf jecha namni waan barbaade kijiba. Kanaafuu ati callisteetiin dhuguu san duratti silaa anaan mari'attee osoo dhugin dura hin dhugamu sitti heerumaa jettu dhufte. Hinduini sitti heerumaa. Mee amma silaa atuyyuu sababbiin seedduu ufuyyuu sababbiin seedduu hajjeessu deemuyyuu waan beezaan itti heerumuu diddeefi si galee waan roozan itti heerumuu diddeefi amartiin inni kaa'ee fi diddeefi osoo yoo sababbiin kana taate inni du'uu manna ani itti heerumeet lubbuu isaa fayyisuu lubbuu isaa baraaruu qaba jettee dhufteetu mallee yaaltu yaaliin gootu anaa jettee hin du'in an sitti heeruma beezaan akkuma wanti jetteen sitti wanti jettee akkuma viidiyoo argitee viidiyoo nu gadi dhiisne viidiyoo anumarraa waraabdee fiigaa sitti dhuftee simatti mul'iste jechuudha yeroo sana osoo anuu yaakiin hin beeyin jechuudha. Gulkoosiin suuta naa bu'etti ture akkasitti yeroo sanatti illee mana galtee waan akkasii balleessite ani waa hundaafuu tartee baga rabbisee hambisee rabbis fayyisee saadallee yoo nu himtu yaa kiniinii liqimsee hedduu sunillee si haqqisiisee jettee hundaafuu uuma si haqqisiisee malee silaa garaa keessa wanti jedheeti si careefaa si miidhee jechuu danda'a rabbi si baase jechuudha tokko sokokkee irra gadi tarii nama haqqisiisa sokokkee irra gadi jiraate miidhaa guddaan sirra ga'uu danda'a amma coggarraa kan kee of miite haga fayyitu silaa maal godha reessa qaqqaba aananis taatee waa hunda waan si obaasaa jedhanis si obaasaa si nyaachisaa itti dhodhuge taafteef mee isinoo maal jettan dubbadhaa misin. Kana hunda ta'a jedhee yaadne homaatii waan taateef akkas yaade garuu badii guddaa dalagee osoo waan takka hin hubatiin osoo waan takka hin jiin waan akkana kana godhuun narraan eeggamu ture. Namaafuyyuu bakka baase jechuudha. Bal'isee ture. Akka ittiin deebine ammoo wal of eeggadhu. Ittiin deebi'u kana booda jedhee yaada. Anuu erga waan akkana ta'eetiin hin jee booda hedduu takka gaabbee. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo sanitti roozaan jechuudha haalli isin keessa turte suni haala baay'ee tokko nama yaachisuu jechuudha. Roozaan waan lubbuun sa'aatii kana eeguun hin seene jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u kunoo as geettee jirti jechuudha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan sani
Roozaan amma kunoo fayyitee nu cinatti argamaa jirti. Nutis akka tasaa ta'ee sa'aadan gara keetti bilbiluudhaan ani Sa'idoo bira ture. Sa'idoon galseenis mootu waa'ee amma dhimma isaan haasa'an kanaa miti. Waa'ee mootu Roozaan fi Beezaan jidduutti Roozaa dheettee himte kanaa miti. Inni waan biraatiif seenaan illee si bira dhaqee isa gaafachuu akka carraa ta'e gidduu isaan Beezaan natti bilbiltee turte. Roozaan natti sa'aadan natti bilbiltee turte jechuudha. Sa'aadaa jalaa kaasan akkana jedhee isatti himna illee bakkuma ciisu gulukoosii irraa buqqiseetuma taaf jedheen afaan bahee harka isaatti irratti agartanii jirtan naaf fakkaate. Wajjuma dha'e yoo dha'e immoo Roozaan dubbattu jettee ciistee jirti. Sa'aadaa fi Beezaan firma ta'an jechuudha. Nuti illee dha'inaa illee gaaftee rifanne. Haa ta'u garuu amma kun amma sadarkaa kanarra geetteetiin nu waliin taa'u kanaafiyyuu waaqaaf galannaa ga'u. Innaa Beezalleen waan gaariin dalagne dubartiidha. Isiin garuu dubartiirra akkatti cakkantee waan akkanaa raawwachuu isiitti baay'ee ulfaata. Warroonni gamanumaan immoo hiriyaa keessan irratti waan akkanaa yaaddan hiriyaan hiriyaa irratti waan akkanaa yaaduun baay'ee dhiibbaa guddaa akka warratti gaggeessu asumaan hordoftoonni illee waa hedduu agartanii barumsa hedduu isinii ta'a jedhee yaada. Gamanumaan Roozaa atis baga Rabbi si fayyise.